church leaders of Tobu Town, civil society organizing leaders of Tobu Town, my respect to Company Commander 29 Assam Rifle COB Tobu. Ladies and gentlemen, without further ado, let me pronounce the order of today's program. Kunyak Yunen Tobu Unit 2024 Auling Mu Titan. Ni 4th April 2024. Hipak 10:30 a.m. Nhoi Jing Local Ground Tobu Town. Akung Voilak Pahachay Chungo Kunyak Tikon Port Tobu Town Baptist Church. Anpon Ngau Ilak Pahachay SA Ngamlau President Kunyak Yunen Tobu Unit. Auling Mu Chiang Ngaulak Pahachay A Kunyak Ekole, former Executive Chairman Kunyak Yunen Tobu Unit. Him Amaicha Loklak Pahachay B Paiba and friends. Buhem Loklak 15 minutes each. On the Prague we have Geneske Tobu Town, P Geneske Tobu Village, C Tobu Village Youth Natan, that is men folk, T Tobu Town Natan. Auling Mu Mohiman Yue Yopu Woilak Pahachay Tongpang Pastor Tobu Town Baptist Church. Menyong Pabu Ngau Pahachay S Montang Vice President. Church leaders, civil societies present here, delegates, well-wishers, and my dear fellow friends. I take this privilege to thank the organizers for giving me this time to share a short speech on behalf of our office. So the rest of the speech, I would like to switch in our own local dialect for our all convenience. Yede, Aji. Amige organizers kan time dia kane apne ange bishi khushi ase aji etu koa nishina amikan festival koise gole to amikan ekta khushi pa din ase amikan etu kiba ekta success kori kine amikan etu celebrate korala din ekta thaki jay koa nishina age debe amikan la tasula president bra koi kina han nishina amikan last year do ki kori kina aise aro amikan notun beginning jabole kane amikan etu festival do mani thake Kogine itu ami jani paise ida alamde. Koan isina itu ami kan pre-harvest ki kobo pre-sowing itu ekta ami kan la festival ekta nisina ase. Ami kan nutun jabole ekta festival loan nisina. Ami kan puila tamde puja kori kine ami kan blessing mangi kine nutun do ami kan kinega kori kine khiti do kori kine jabo kogine ami kan itu festival loala ekta nisina ase. Itu khali konyak ten hoy olebi ami kan সব ট্রাইবতে চাইছে বলে তো আমি কান ইটো প্রি হারভেস্ট ফেস্টিভেল একটা থাকি যায় আর পোস্ট হারভেস্ট ফেস্টিভেল বি একটা থাকি যায় তো ইটো তো ব্লেসিং লোৱালা একটা হৈ যাইছে তো আমি বিশ্বাস আছে ইয়াতে কিমান জুন জমা কৰি কিনে আছে আপনি কান সব পি একটা ভাবনাটো কৰি কিনে আহিছে ওলা আপনি বি একটা ব্লেসিং লব কৰি কিনে আহিছে ওলা আৰু আপনি কিনা মন দে সাপা নাথাকিব আপনি ইটো ব্লেসিংটো নাপায় কইনা আমি কান ইটো তো সব জানি কিনে আছে তো আমি ভাবনা আছে আপনি কান পুরানা কিসাদো কি বিয়া আছে এইটো ছাড়ি কিনে এইটো ফেস্টিভেলটা আহি কিনে আমি কান নতুন বিগিনিং একটা যাবলে কানে আপনি সব এনে আহি কিনে আমি কান ফেস্টিভেলটো মখন নাগালেণ্ডে চাইছে বলে এইটো সদায় আমি কান ফেস্টিভেল থাকিব লাগে আমি এইটো কি কোৱা আছে বলে আমি কান ডিফাৰেন্সেছ বেছি থাকি যায় আমি কান কোৱা নিচিনা এইটো জামেলা বি নাথাকা জাগা বি নহয় আমি কান জামেলা বি বেছি থাকি হলে বি কিটা ফেস্টিভেল গৈ আমি কান সব একি লগ আহি কিনে আমি কান একটা কৰি কিনে আমি কান organize kori kine holibi noilibi khushi dibi ami kan eki logo kori kine jai jai to ami la bisas ase Assam level post commander officers aro yati dhaga kiman jon Tobu village Tobu town pasabra loigina church leader aro amaki officers tasu officers kines ke office bra loigina office president bra loigina jadi kiman jon Tobu town laga leader Tobu ide laga leader aro politics laga leader organization kiman ase apni kenge sab ke respect ase aro tan kubo aji welcome kudha kubo
Aji itu Oleang Festival itu amikan organize korado. Hawa kuribo beles habisle kolebi. Ama iem bio laga kota aro kam mokan sab jani kina se. Itu kani hawa program aro kiki ident kan kiki kuribo paranai kolebi kolfado dembra kinaga itu Oleang do lagi dise itu offshop nobody do think nai goina immediately amikan emergency ama kiyu kan bra sponsor kura se itu kani ama obise kan ADC bra loigena jadi tabu town de keman obise aigena se amerikan niju kam charigena aro obis kam charigena इनका यदि टाइम दिया गानी अपनी कंगे किसी खुशी पैसे और किसी वेलकम करिए से एकदम अमेरिकन टीवी को नाय बोले भी Oleang नाम दे अमा दबू दे थाका गानी आजी इदो अमेरिकन छारीबो नबारी इदो गानी नामदी होले भी आशा करिए से नेक्स्ट ईयर इदो इदो ब्रा हरबा एको चुचु होले दो Jadi katanya dia, aro Oleang laga sini bikin itu dole ama former kiu laga executive chairman type laga ini mau, mau dole shotte do welcome kura itu wese, aro Oleang kita je, unit mau tahu mau beradu, kamu politik mau di luar beradu, kamu former kiu officer former tasu officer Oleang lalu, kamu, kamu dah menang apa kare? Saling dango, bukan nasi itu. Memberi ibu ibae, apa Oleang buat tak hidung, yang hidung, betul, punya betul. Tubuh di offset dengan ilmu betul. Baik ini mau betul, amada offset linjar, pengen, ditangga, kemundu, lembut gunung. Chúng ta mà đã thấy lên chưa không bị yên nhiều quán niệm ở bên đấy thì lên gì mai hôm kia rồi làm gì lên sao mai hôm kia time sitting lên sao Nagaland TV, Sop Manulaga Awas. Watch us live on Geo TV and on your television sets as well. For Dimapur viewers, we are on channel number 994 in Global Chapter, and Kohima and Mokokchung viewers, switch to channel number 138 on Hornbill Digital. For all news and updates, follow us on Facebook, Instagram, YouTube and Twitter.